कहानी पठान की दुनिया अली शान का दिल। चौकीदार का नाम रहमत खान था। लंबा कद, चौड़ा सीना और आंखों में एक ऐसा वकार जो बरसों की मुशक्कत और गैरत से जुड़ा हुआ लगता। वो पठान अपनी सख्त मिजाजी के बावजूद दिल के नरम और वफादार इंसान के तौर पर जाना जाता था। दिन हो या रात अली शान के घर की चौखट पर खड़ा रहता उसका फर्ज था, और वो ये फर्ज निभाते हुए कभी नहीं थकता। अली शान जब भी चक्की के करीब आता तो रहमत खान उसे देखकर हल्की सी मुस्कुराहट जरूर देता, और यही मुस्कुराहट अली शान के दिल की धड़कन को बेकाबू करने लगती। 16 साल के इस लड़के को शायद खुद भी अंदाजा नहीं था कि ये कशिश क्या है, मगर ये लम्हा रहमत खान के करीब रहने की ख्वाहिश उसकी दिल की गहराइयों में उतरती जा रही थी। एक दिन वो लम्हा आ ही गया जब अली शान ने हिम्मत बांधी, दिल के राज को जबान पर लाया और पहली बार अपने जज्बात का इजहार किया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, खान जी, मुझे नहीं मालूम ये कैसा जज्बा है, मगर आपके बगैर दिल खाली सा लगता है। ये सुनकर रहमत खान लम्हा भर को खामोश हो गया। उसकी आंखों में हैरत भी थी और नरमी भी। वो जानता था कि ये बचपने का शौक नहीं, बल्कि एक ऐसी मासूम सच्चाई है जो रूह तक उतर गई है। अली शान के इजहार मोहब्बत के बाद दोनों का सिलसिला बदल गया। अब वो हर लम्हा रहमत खान के करीब रहने की कोशिश करता। कभी चक्की के पास देर तक खड़ा रहता, कभी बहाने से रात गए तक आंगन में टहलता ताकि खान की झलक मिल जाए। और रहमत खान भी खामोश मिजाज के बावजूद उसकी बातों में एक नरमी महसूस करने लगा। उसके हंसने, शरारत करने और लगाव के लम्हे उसकी रूह तक उतरने लगे। एक दिन अली शान ने हिम्मत करके कहा कि हमें शहर चलना चाहिए, क्योंकि उसने कभी शहर की रौनकें अपने करीब से नहीं देखी। और अगली शाम दोनों शहर की तरफ रवाना हो गए। घोड़ा गाड़ी की कड़कड़ाहट, हवा में उड़ती धूल, सड़क के किनारे दरख्तों की कतारें, सब कुछ अली शान के लिए नया और दिलचस्प था। शहर में दाखिल होती है रंग बिरंगी रोशनी ने उसका दिल जीत लिया और वो एक होटल के सामने रुक गया। अली शान ने कहा कि हमें यहाँ एक रात रुकनी चाहिए। कमरा बुकिंग के बाद जब दोनों अंदर दाखिल हुए तो कमरे की खामोशी, हल्की रोशनी और खिड़की सी झांकती शहर की रोशनियां उनके दिल की धड़कनों को मजीद करीब ले आई। बारिश की ठंडी बूंदें खिड़की से गिरते देखकर अली शान ने आहिस्ते से कहा कि ये लम्हा कितना खूबसूरत है, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो और सिर्फ हम बाकी रह गए हों। और उसकी बात सुनकर रहमत खान खामोश रहा, मगर उसके दिल की दीवारें भी नरम पड़ गई थी। एहसास मोहब्बत इतना गहरा था कि वो लम्हा रूह तक उतर गया। बारिश की नरम बूंदें और होटल के कमरे की खामोशी अली शान और रहमत खान के दरमियान एक अनोखी कशिश पैदा कर रही थी। अली शान ने आहिस्ते से कहा कि खान जी, आज मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूँ, जैसे दुनिया का हर रंग, हर खुशबू सिर्फ हमारे लिए हो। रहमत खान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहले हैरत थी, फिर नरम सी मुस्कुराहट उतरी, और उसी लम्हे अली शान ने पहली बार हिम्मत करके अपने दिल की गहराई से उसे छुआ, निहायत नरमी के साथ। बस हाथ से हाथ मिलाना, करीब बैठना और सर के किनारे से थोड़ी सी टच, ये सब उसके लिए जन्नत के लम्हे थे। अगले दिन दोनों ने फैसला किया कि वो पठान के इलाके के खेतों में जाए ताकि फजाओं में आजादाना चले। सब्जाजार और खेतों की हवा में अली शान का दिल धड़क रहा था। उसने रहमत खान की आंखों में देखकर कहा, यहाँ की हर दरख्त, हर हवा, हर पगडंडी में मुझे आपकी मौजूदगी महसूस होती है। और दोनों आहिस्ता आहिस्ता खेतों में चलते एक दूसरे के करीब आते, कभी हल्की मुस्कान के साथ बातें करते, कभी खामोश में बस एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते। अली शान ने फिर बोल्ड अंदाज में अपने जज्बात को इजहार किया। दिल की धड़कनों के साथ रहमत खान के हाथ को थामा, और रहमत खान भी अब अपने दिल की तमाम सर्दी और संजीदगी को बुलाकर उसके करीब आ गया। हर लम्हा एक दूसरे की रूह तक उतरता महसूस होता। खेतों की हवा, नरम धूप और बारिश की बूंदें, सब कुछ उनके दिलों की गहराई के ऐन मुताबिक थे। एक ऐसा रिश्ता जो लफ्जों से ज्यादा महसूस किया जा सकता था, और वो लम्हा जो वो बोल्ड इजहार दोनों के लिए जिंदगी भर याद रहने वाला था। जैसे वक्त खुद थम गया हो और सिर्फ उनकी दुनिया बाकी रह गई हो। अगली शाम अली शान और रहमत खान ने फैसला किया कि वो दोबारा शहर की रौनकों और खेतों की सरसब्जी से दूर कहीं निकल जाएं। उस बार अली शान ने अपने दिल की हर ख्वाहिश को खुलकर बयान किया। वो चाहता था कि ये लम्हे बस उनके लिए हो, कोई दुनिया के शोर शराबे उन तक ना पहुंचे। और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले, शहर की रोशनी और खेतों की हल्की हवा में एक अजीब सुकून महसूस हुआ। अली शान ने अपनी दिल की धड़कन संभालने की कोशिश की, मगर रहमत खान के करीब होती हुई उसकी हर हिम्मत छोटी सी लर्जिश में बदल गई। वो बार बार इसकी तरफ देखता, उसकी आंखों में छुपी नरम मुस्कुराहट को महसूस करता, और खामोशी में बस ये सोचता कि ये लम्हा हमेशा के लिए रुक जाए। खेतों की राहों में चलते हुए अली शान ने कदम रोका और आहिस्ता से कहा, हाँ जी, यहाँ की हवा, ये सब्जा, हर चीज मुझे आपके करीब ले आती है।
اور میں چاہتا ہوں کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ رحمت خان نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر دل کی تمام سنجیدگی کو بلا کر اس کی طرف جھک گیا، ہاتھ میں ہاتھ لے کر بس قدم قدم پر ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے، کبھی ہلکی ہنسی، کبھی نرم بول چھو، یہ سب کچھ ایک نرمی اور محبت کے لہر میں ڈھل گیا۔ وہ دونوں کھیتوں میں آہستہ آہستہ چلتے، کبھی ٹہلتے، کبھی رک کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں غرق ہو جاتے۔ علی شان کے دل ہر دھڑکن رحمت کی طرف کھینچ رہی تھی، اور رحمت خان بھی اب اپنے جذبات کے ساتھ کھل کر اس کے قریب آ گیا، جیسے کوئی دیوار گر گئی ہو اور صرف دو دل باقی رہ گئے ہوں۔ وہ لمحے، وہ چھو، وہ نرم لمس اور ہر بولڈ اظہار علی شان اور رحمت خان کے لیے زندگی بھر یادگار بن گیا۔ اور جیسے ہی سورج کی ہلکی روشنی کھیتوں پر پڑی، وہ دونوں خاموشی میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کسی لفظ کی ضرورت نہیں تھی، ہر نظر، ہر لمس، ہر ہلکی ہنسی ایک دوسرے کی روح تک اتر رہی تھی۔ اور علی شان نے آہستہ سے کہا، خان جی، یہ لمحہ بس ہمارے لیے ہے، پوری دنیا کو بھول جائیں۔ اور وہ لمحہ واقعی بس ان کا بن گیا۔ ہر چیز رک گئی، ہر خواص خاموش ہو گئی، صرف دو دل اور ایک دوسرے کی موجودگی میں دھڑک رہے تھے۔ اور یہ رشتہ اب محض لفظوں کا نہیں، بلکہ روح کا لمبی محبت اور جذبات کی گہرائی کا حصہ بن چکا تھا۔ شہر کے شور سے دور علی شان اور رحمت خان ایک پرانے مگر شاندار ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کی خاموشی، ہلکی روشنی اور کھڑکی سے جھانکتی شہر کی روشنیوں نے ماحول کو ایک خواب جیسا بنا دیا تھا۔ علی شان نے دروازہ بند کر کے آہستہ سے کہا، خان جی، آج رات بس ہم دونوں کے لیے ہے، کوئی دنیا کا شور ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ رحمت خان نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی خاموشی میں وہ سب کچھ پڑ گیا جو علی شان کہنا چاہتا تھا، اور دل کی دیواروں میں نرم روشنی پھیل گئی۔ رات کی لمحات نے دونوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ علی شان نے آہستہ سے اپنے جذبات کا اظہار کیا، صرف ایک ہاتھ کا لمس، ایک نرمی سے ہاتھ پکڑنا اور سر کے کنارے سے تھوڑی سی قربت، یہ سب اس کے لیے بولڈ اور خوابناک لمحے تھے۔ اور رحمت خان بھی اب خاموشی سے اس کے قریب بیٹھ گیا، ہر لمحہ بس ایک دوسرے کی موجودگی اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتے ہوئے گزرا۔ باہر بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی، کھڑکی سے گرنے والی بوندیں کمرے کے ماحول کو مزید رومانی بنا رہی تھی۔ علی شان نے کہا، خان جی، یہ لمحہ بس ہمارے لیے ہے، ہر چیز رک گئی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ یادگار بن جائے۔ رحمت خان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، اور بس دونوں خاموشی میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوبتے رہے۔ لمحے کی نرمی، ہلکی ہنسی اور دل کی دھڑکنیں، یہ سب کچھ اتنا گہرا تھا کہ جیسے وقت تھم گیا ہوں اور ایک دوسرے کے قریب ہونے کا ہر لمس روح تک اتر رہا ہو۔ علی شان نے پھر آہستہ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہر رات ایسا گزرے، ہر دن صرف آپ کے ساتھ ہو۔ رحمت خان نے پہلی بار دل کی سچائی سے جواب دیا، علی شان، تمہارے بغیر یہ لمحے ادھورے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ ہمیشہ ایسے ہی قائم رہے۔ اور وہ رات، وہ کمرہ، وہ خاموشی، ہر لمحہ ان دونوں کے لیے ایک یادگار، ایک خواب اور ایک دل کی گہرائی میں اترنے والا تجربہ بن گیا، جیسے سب کچھ رک گیا ہو اور صرف ان کی دنیا باقی رہ گئی ہو۔ اور یہی وہ لمحے تھے جو علی شان اور رحمت خان کے رشتے کو محض تعلق سے بڑھا کر روحانی محبت اور اعتماد میں بدل رہے تھے۔ صبح کی ہلکی روشنی کے ساتھ علی شان اور رحمت خان نے فیصلہ کیا کہ آج وہ پٹھان کے علاقے کے کھیتوں اور سبزہ زاروں میں جائیں۔ ہوا میں وہ تازگی اور خوشبو تھی جو دل کو سکون دیتی۔ علی شان نے آہستہ سے کہا، خان جی، یہاں کی ہوا، یہ سبزہ، ہر چیز مجھے آپ کے قریب لے آتی ہے، جیسے ہر لمحہ صرف ہمارا ہو۔ رحمت خان نے اس کی بات سنی اور خاموشی میں اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ کھیتوں کی راہوں میں چلتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے قریب آتے، کبھی ہلکی مسکان کے ساتھ باتیں کرتے، کبھی خاموشی میں بس ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرتے۔ علی شان نے پھر آہستہ آہستہ اپنے دل کی گہرائی سے بولڈ اظہار کیا، ایک نرمی، ایک لمس، اور رحمت خان نے اپنی تمام سنجیدگی کو بلا کر اس کے جذبات کا جواب دیا۔ وہ لمحے، وہ چھو، وہ نرم لمس، ہر ہلکی ہنسی کھیتوں کی ہوا میں گھل کر دونوں کے دلوں کو روحانی طور پر قریب کر رہی تھی۔ علی شان نے آہستہ سے کہا، یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو، ہر دن ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ رحمت خان نے بھی آہستہ آہستہ سر ہلایا، اور دونوں خاموشی میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہے، کبھی کھیتوں کی پگڈنڈی پر روک کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے، کبھی ہلکی ہوا میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے۔ ہر لمحہ ان کے رشتے کی گہرائی میں اضافہ کر رہا تھا، جیسے ہر قدم، ہر لمس، ہر نظر ان کی روح تک اتر رہی ہو۔ دن بھر کی روشنی، ہوا اور قدرتی مناظر نے ان کے تعلق کو مزید مضبوط بنایا، اور جب سورج آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا تو دونوں ایک پہاڑی کنارے پر بیٹھ گئے، خاموشی میں ایک دوسرے کی موجودگی میں غرق ہو کر۔ علی شان نے آہستہ سے کہا، خان جی، آپ کے بغیر یہ سب کچھ ادھورا لگتا ہے۔ رحمت خان نے بھی نرم لہجے میں کہا، علی شان، تمہارے بغیر یہ لمحے ادھورے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ ہمیشہ ایسا ہی قائم رہے۔
और वो लम्हा, वो किनारे, वो कैद, सब कुछ महज मंजर नहीं बल्कि एक ऐसी यादगार बनाया जो दोनों के दिल की गहराइयों में हमेशा रहने वाला था। रूहानी मोहब्बत, एतमाद और कुर्बत का एक मुकम्मल एहसास जो सिर्फ उन दोनों के लिए मखसूस था, जैसे दुनिया ने रोक कर ये लम्हा उनकी मोहब्बत के नाम कर दिया हो। अली शान और अहमद खान की वो खुशियों भरी जिंदगी अचानक एक सानिया से बदल गई। एक दिन जब वो खेतों में थे तो रहमत खान अचानक बेहोश हो गया। अली शान ने फौरन उसे सहारा दिया, मगर रहमत खान की हालत संजीदे थी। वो दिल की बीमारी या जिस्मानी कमजोरी की वजह से शदीद मुश्किल में था। अली शान की आंखों के सामने उसका मजबूत और पुख्ता जिस्म कमजोर और लागैर नजर आने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और अली शान को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उठकर उस पर आ गई हो। वो शख्स घबरा कर चीखने लगा, हाथ फेरते हुए रहमत खान को सहारा देने की कोशिश करता रहा। हर लम्हा उसके दिल में खौफ और दुख की शिद्दत बढ़ती गई। उसकी हिम्मत और बेफिक्री खत्म हो गई और वो पहली बार हकीकतन महसूस कर गया कि रहमत खान की मौजूदगी उसकी जिंदगी में कितनी कीमती थी। उस खौफ, सदमे और गम के लम्हे ने अली शान को बदल दिया। वो अब छोटा सा लड़का नहीं रहा बल्कि एक बालिग, संजीदा और जिम्मेदार इंसान बन चुका था। उसने वादा किया कि वो रहमत खान की याद और उसकी सबक को हमेशा अपने दिल में रखेगा। उसके बाद अली शान ने अपनी ज़िंदगी के हर फैसले में संजीदगी, ईमानदारी और मोहब्बत को अवलियत दी। उसके दिल की नरम जगहें सिर्फ उन लोगों के लिए महफूज रहीं जो उसके जज्बात और मोहब्बत के काबिल हों। और यही वाक़या रहमत खान के जाने का सदमा अली शान के लिए एक ऐसा लम्हा बन गया जो उसकी रूह और किरदार को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख गया। एक सबक, एक यादगार और एक जिंदगी भर के लिए उसके दिल की मजबूती और दुरुस्त राह की अलामत बन गया। और अली शान ने उस दिन से ना सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि अपने दिल, अपने जज्बात और अपने ताल्लुक को संभालना सीखा। यूं कहानी अख्तिताम को पहुंची है, जज्बात, इश्क और सबक के साथ, एक लंबी और यादगार स्टोरी के तौर पर जो रूह तक उतर गई। तो दोस्तों, ये थी अली शान और रहमत खान की कहानी। आपको ये लम्हे कैसे लगे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बोल्ड और जज्बाती कहानी के लिए सब्सक्राइब भी करें ताकि आप कुछ और देख सकें। शुक्रिया।